Hi guys, ming buntag kanatong tanan. Niya sa atong video ang naghakot og oil palm gikan sa area diri sa Gawas. Ang iyang pangalan mao si Alamid Bistalyo. Alamid Bistalyo, membro sa o trabahante sa unsay pangalan sa inyong co-op? Mako. Og kani siya, pila imong estimate nga adlaw nga income? Depende man. Oh, kanang taas-taas. Abot iskalibo ang adlaw. Ha? 700. 800 ang iyang adlaw. So mo ni ang advantage sa nahatag nga benepisyo sa oil palm. Mo adlaw siya og 800. Apil ning iyang kabayo. Kinsay pangalan sa imong kabayo? Sugar. Si Sugar. Pila ka kilo ang iyang, pila ka bansis iyang mapagawas kada adlaw? Depende sa bunga ni. Oh, kung daghag bunga kaya niya pila ka bansis? 100. 300 ka bansis. So ang kabugat sa oil palm wala na diha sa likod sa harvester na anakang sugar. Mo ni dako kay siyang tabang. Kinsay tag iya sa kabayo? Alamid gani. Kinsay imo ha, personal? Oh. Pilay palit nimo sa kabayo? 21. 21,000. Imong sarili. Wa ka ng utang. Mao ni ang kuan nakapamino sa bugat sa trabaho tungod kay adunay kabayo nga nagtabang. So imong guyuron dito sa ilalom gikan sa kuan imo nang ikarga. Wala na tawo nga nagkuan sa ilang likod. Mao ni siya guys. Og kung sige. Salamat. Mao nay hala, padayon sa trabaho. Sugar.